फ्रेंड्स केमती अछंती आई होप आपन समस्त बहुत ही भले थिबे। मु प्रमोद आपन माने देखुछन मो YouTube चैनल एनएक्स प्रमोद। तो फाइनल से माने बहुत दिन पर ब्लॉग पे आछि जो माने चैनल नुआ अछ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आउरी एई चैनल बड़ा बड़ा ब्लॉग देखियो पाइबे। फाइनल संग माने हम आज जाउछु भितरकनिका नेशनल पार्क। तो वीडियो रे कंटिन्यू रहतंतु आपन माने सब बुझि पारिए आ बहुत एन्जॉय भी करिवे। आ देखिबा दे हम सब अछंती शंकर ना आ मानव ना आ पिला हमर गले बळे आगे बहुत आमर बहुत भी लेट हो गलानी मु इंट्रोटा स्टार्ट करथली। तो वीडियो रहतंतु कंटिन्यू चैनल जो माने न अच्छे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। चलो फ्रेंड्स फाइनली हम आसिक भीतर नेशनल पार्क पर पहुंच गए और ये सब आम पिला अछंती फाइनली आम आसिक नेशनल पार्क भितर पलि आसिलु ये सब आम अच्छा पिला हाई टे कर दियो आसचो बुलिया को ना ना हम बुलिया बस फर्स्ट टाइम आसचो से नहीं नो ओ सुआर आम पिला सब आगे गलेन पळे आमे ना एपटे देखिए गाड़ी एमती अछि सब को हीरो आउ कैमरामैन एरे माखो देबले हुआ धनी नहीं पळे आदि राउंड दे आ भितु बाहर टोटली किछि भी अलाउ नथिबो। फ्रेंड्स फाइनली हम पळे आसलु भितर को एबे जिबा भितर को जिबा देखिबा कोन केमती सब अछि आ ये सब जाउजंदी आसा भितर जिबा देखिबा हाय गाइस कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है ता भीतर कोन देखिनु की हां क्या कहली ता भीतर सब हम देखि जे कुंडरे जा एठी देखि बारते आपन माने छोटो छोटो कुंडरे जा अरे मैं देखी जी रहा हूँ एपट नहीं इधर बोला तो देखो देखो था खाई दबो देखिबा दे न खाई दबो आमे बे जो सेपडू सेपडे देखिबा कोन केमती अछि देखिबा ते पूरा अला बार फील लागुची बाबू ये कुंडरे छ छुआ ओडा ben देखिबा थे आमे बे जाउछु भितर कन्या संग्रहालय मो पाटर पसंद देखिबा दे आपण माने पढी देंतु मो पाटर तो पसंद कि जे भितर देखिया कोन कोन केमती अछि अरे एडी सब अछि और देखिबा दे आउ एबे हम आसलु भितर को आउ देखिबा के केंडे लागुची ला हल्ला बारे देखिबा से ला हल्ला बारे के लागुची आ देखुन भाई साप सब जियो ना देखिबा दे जो साप खोजिबे किंग कोबरा जाय बुझा जे जो साप खोजिबे किंग कोबरा ये लेखा भी देखिबा दे रेटिंग भी वेरी डेंजरस देखिबा थे आ एपड़ देखा हरिण गया तन जो गुडीटा कंचर जो ऊपर येटा अछि आ एटा देखे तो कुंदीर देखिबा तो एटी टोटली नुआ कुडो टाइप आसी रही मूवी डे आसली बहुत दिन पर आछि काइना मु जेत आसली एते किछ हे नतला एबे किंतु बहुत हे जाइछ मु आसली माने मास्टर जेतले ये आ गोटे जागला किंतु एबे मोरे नुआ जागा पळे आइछि नुआ सेटअप देखिबा तो अल्लाह अल्लाह लागुछि बुझियो आ देखिबा तो पूरा लोकेशन एबी अछि आ ए बाबू फोन करछि रे बाबू के को आसी एठी एंतो छी आउरी जिबा बाहरु जिबा देखिबा कोन केमती रहउछि देखते सुंदर अछि भीतर तो आशा भीतर बढ़ जाओ बढ़िया लगे जो मैंने भी भीतर आसो तो नवेम्बर कि डिसेम्बर आस आप बहुत भल लगे
ଦେଖୁଥିବେ କୋଉଟା ଏଟା କୁମ୍ଭୀର ବା ଦେଖୁନ ଭଲ ଡଲଫିନ୍ ଡଲଫିନ୍ ଲେଖୁନ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବା ଆମ ପିଲା ସବୁ ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବାକୁ। ଭାଇ କଣ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତାହେଲେ ପଳେଇଛ ତାକୁ ଦେଖିଛି ଓ ହେତେବେଳେ ଯୋଉ ପଡିଛି ଆରେ ଓ ଝିଟି ପିଟି ପଡିଛି ମଡିକି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଆମର ଜନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିବା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆହୁରି ବାହାରୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ରହିଥାନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଉ କଣ ପଡୁଛି ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକେସନ ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ହେଭି ହେଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଥାନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଉ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବା ପୁରା ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା କଣ କହୁଛ ହିରୋ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଲା ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗରେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡିରେ କେମିତି ଅଛି କାଇଁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ନା ସେ ଗାଡିରେ ସିଏ କଣ ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲା ସେଠି ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲି ଆଉ ଏପଟେ ତ ଜଗା ନା ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଆକୁ ଯଦି କିଏ ଭଲ ପାଉଛି ଦି ତିନିଟା ଟୋକି ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଛି କେମିତି କେଜାଣି ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଜମା ବି ନୁହଁ ମୋ କଥା ସେ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଧନ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ ତମ ବିନା ଆଉ କାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଇନି କି ପାଇ ପାରିବିନି ଆଉ ମୁଁ ଭାଇ ଭଲ ବାସ୍ ଏଇ କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଦଉଛି ଆସିଗଲୁ ଭିତରକନିକା ବୋଟିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ ଭିତରେ ଯାଇ ବୁଲିବା ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ହଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଥାନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଉ ତମେ ସବୁ ଆସିଛ ସବୁ ଆଇଛି କଣ ଖାଇବ ଖାଇଲା ଆମେ କଣ ସେ ହୋଟେଲକୁ ଯାହା ଖାଇଥିଲ ଚିକେନ ମଟନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଭିତରେ କଣ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଭିତରେ ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ହଉଛି ବୋଟିଂ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ବୋଟିଂ କରିବ ଟିଙ୍ଗର ଅଛି ତାପରେ ପେଟି ଦେଇଥା ଶୋଇଛି ଟିଙ୍ଗର କେ ନେଇଗଲାଣି ହଁ ଅଛି ତା ଉପରେ ଦିଟା ଏଇଠି ଏମିତି ଅଛି ଆରେ ଇଏ କାଇଁ ତମେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବନି ଖାଲି ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଗପିବ ତାକୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ ରଖିବ ତମ ଲାଇଫରେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭିତରକନିକା ଉଦ୍ୟାନ ହାତ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ହଉଛି ଆଉ ଆମେ ଅଛୁ ବୋଟିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ଲଗେଇଦବା ଜାଣିନୁ ବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇଟା ବୋଟିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ବୋଟିଂ ପାଖାପାଖି ଆସିଛୁ ବୋଟିଂ ରେ ବସିବୁ ଆଉ ଏଞ୍ଜୟ ବି କରିବୁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଥାନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ନା ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ଆମେ ଟିକେଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ 4ଟା ହେଇଗଲାଣି ନା ସେଥିପାଇଁ ଟାଇମ ନାହିଁ ଆଉ କଣ କହିବ କଣ କହିବି ଆଉ ଏ ତ ବୁଢୀ ବାଡି ଗଲାଣି ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ କିମୁର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଆସୁଛି କାଇଁ ୟାର କିମୁର ଆମେ ବଡ ତା ହେଲମେଟ ଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆଟା ହେଇଛି କାଠରେ ପୋଲ ହେଇଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯିବେ ଦେଖିକି ଯିବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଏଠିକି ଆସୁଛ ତ ଦେଖିକି ଆସିବ ଏ ବହୁତ ଖତରନାକ ପୋଲ ଆଉ ତଳେ ହରିଣ କୁମ୍ଭୀର ସବୁ ଅଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ମୋବାଇଲ ଗଲେ ବି ଆଉ ପାଇବନି ବୁଝିପାରୁଛ ମୋବାଇଲ ଗଲେ ବି ଆଉ ପାଇବନି ସେଇ ନାଇଁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିବ ପୁରା ଅଲଗା ଫିଲ୍ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଛ